की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल उमापति महादेव की। राम कथा सुंदर कर तारी आप राम नाम जिते बड़े करेंगे ताली टे मारिदे दरकार बारंबार कथा मुझे ताली है बेले कि समस्ते कले नहीं राम नाम गान कला बेले जी ताली बाजे संशय विहग उड़ब निहारी। आम भर डाउट अच्छी आमर सत्संगी भाई मैंने जाइए रामेश्वर रामेश्वर दिन तीर्थवृत्त करके आसी किंतु राम नाम सब समस्त भर शंका अच्छी डाउट अच्छी प्रकृत में कौन मुझे तीर्थ को गले मुक्ति पाई युधिष्ठिर महाप्रभु तीर्थ को गले कृष्ण गोटे डाल देले कहले सब तीर्थ जल एथर पूरे आण सब तीर्थ तीर्थ करके जल पूरे नहीं आसिले से जल जो दिखती चाखिले कहले कहीं किसी लगुनि छेचिले कहले पिता लगुच सब तीर्थ जल पे ना हाँ कि सब तीर्थ मुंडिया मारिक तीर्थ जल जदि आम पान करदे आम शुद्ध हो आर ग्यारंटी तीर्थ पवित्र एथर सन्देह ना मोर मन केते सेठी रिसीव कला मोर मन तीर्थ पाखे केते नोट पाखे केते सिनो महल केते चिकेन पाखे केते मटन पाखे केते बोल श्यावर रामचंद्र की जय जय हो। निद मारुची ठाकुराणी निद मारुची जाइतिले तीर्थ शोई ना भल कि निद होई नथिबो खरा जोर तेणु राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग आम तो सब बड़े सुजोग पाऊ ना सब बड़े राम नाम करने सुजोग मिलूँ ना सत्संग करने सुजोग मिलू जिते बड़े सुजोग मिलूँ जिते बड़े भी राम राम करेंगे राम कथा सुंदर करतारी श्री राम जय राम संशय विहग उड़ब निहारी श्री राम जय राम ओ राम कथा कलि बिटप कुठारी श्री राम जय राम कथा कलि बिटप कुठारी श्री राम जय राम सागर सुन कुमारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनहु गिरिराज कुमारी। राम कथा हम आपण भितर श्रद्धा आसबनी आपणकर शुणा को आदर आसबनी आपण भितर शुणा स्पृहा रही आपण पाखे शुणा श्रद्धा रही ताले आप भाग नहीं पारे जिते बड़े शुणे श्रद्धार सहित कहले भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी श्रद्धा विश्वास दीटाक मिसिले जड़े शुणी पार ना शुणी पार ना श्रद्धा थी विश्वास नथिबो विश्वास थी श्रद्धा नथिबो ताले मध्य होई परिबोनी ये दीटाक कले राम कथा कली बिटब कुठारी बिटब माने गछ कुठारी माने कुराड़ी राम कथा होची कली जुगर बिटब वृक्ष को काटिबा पाई कुराड़ी आ राम कथा केते बेले आपण देखंतु गोटे जिंस आपण जल मु कथा कहूची कोठ कहूची पाटी रे कहूची कोन दिमाग लगई कहूची बुद्धि लगे कहूँ बही देखिकी कहूँ बही पढ़ी कहूँ ना नहीं कथा कहला बेले आम समस्ते मस्तिष्क टाक काबर लगाती मुंडटा को नहीं केमी कहले भल लगे मुंडटा लगे किंतु गीत गाइला बेले केमती गाती केमती शनि हनुमंत हृदय गीत गाइला बेले किंतु हृदय गाती कथा कहला बेले मुंडू कथबार्ता करती नहीं तेणुक ताली मारिक नाम कले सेटा हृदय सहित कनेक्ट है बोल से जय हो यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर बोल श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुनाथ रामचंद्र प्रभु हनुमान को कांधर ओल्हे पड़े लक्ष्मण जी अंगद को कांधर ओल्हे पड़े बानर मान ओल्हे पड़ी जाकि फल खाइबा लगे बोली तुलसीदास जी लिखिले कहले जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर एते बाट सांग होइक आसिल
ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇକି ଆସିଲ। ଏଠି ରଘୁନାଥ ତ ଖାଇବା କଥା କିଛି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଲାନି। ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଇଥିବେ ନା ଖାଇନଥିବେ? ନା ପୁରା 14 ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିନା ବନବାସ କଲେ, ରାମଜୀ ବନବାସ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି କି? କଣ ଖାଇଲେ? କାରଣ ବାନର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ପ୍ରସାଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବାନର ମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରଘୁନାଥ ରାମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଫଳ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ রাম জগতে যারি কপি যাউ লঙ্কা শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম নিজ নিজ গৃহ সব করই বিচারা শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম এই অবসর গুলকের কুবারা শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। শ্যামল রামচন্দ্র কি জয়। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉହା ଗୋଟେ ଇହା। ଗୋଟେ ଉହା ଗୋଟେ ଇହା। ଉହା ମାନେ ଯୋଉଟା ସେଠି ହଉଛି ଏଟା ଏଠି ଭାବିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇହା ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଇଠି ହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହଉଛି ସେଟା ଇହା, ଯୋଉଟା ସେଠି ହଉଛି ସେଟା ଉହା। ଏଠି ଲେଖିଲେ ଉହା ନିଶାଚର ରହି ଶଶଙ୍କା, ମାନେ କୋଉଠି? ଉହା ମାନେ ଲଙ୍କାରେ। ଲଙ୍କାରେ ସବୁ ନିଶାଚର ମାନେ ଶଶଙ୍କା ମାନେ ଶଙ୍କା କରିକି ଭୟରେ ଏକଦମ ଭୟାତୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବେଠୁ ଭୟ କଲେଣି? ନା ଜବତେ ଯାରି ଗୟଉ କପି ଲଙ୍କା। ଯେତେବେଳଠୁ ହନୁମାନଜୀ ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ଗଲେଣି, ହନୁମାନଜୀ ତ ଖାଲି ନିଆଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲଗେଇବା ଦିନ ଠାରୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରୂପଟା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ସେ ରୂପଟା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ହବ ଆପଣ ଡରିଯିବେ, ପଦାରେ ଫୁଟାଣି ମାରିବେ, ହେ ବଜେଇ ଦେବି ତତେ ନାଇଁ, ଝଗଡ଼ା କଲାବେଳେ ପଦାରେ ଫୁଟାଣିଟା ମାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଭିତରେ ଡରଟା ଆସିବ, ଗଲା ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ଜବତେ ଯାରି ଗୟ କପି ଲଙ୍କା, ଯେବେଠୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଭିତରେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସେ କରିଥିଲା, କାହାକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ନା। ଅଶୋକ ବାଟିକା ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି, ପିଟିଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ। ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ସବୁ କରଇ ବିଚାର। ରାବଣର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିଲା, କେହି ପଦାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବ ସବୁ ଏଇଠି କରିବ ନାଇଁ। ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ସବୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିଚର କୁଲ କେର, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ଉପରେ ମାନେ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ଗଲା ହେଲେ କାହିଁକି? ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଚାର କରିବି, ତାକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ନା ନାଇଁ? ଆଗେ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କଥାଟା ଘରେ କହିବ ତାକୁ ଆଗେ କିଏ ଶୁଣିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ଶୁଣିବ। ନିଜ ନିଜ ଘର ସବୁ ବିଚାରଟା କଲେ ତ ଦିଟା ବାଟାଲିୟନ ରାବଣର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ରାବଣର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ଟିମ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଚର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ରାବଣର ଗୁପ୍ତଚର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂତ, ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂତି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ସବ କରହି ବିଚାରା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ସବ କରହି ବିଚାରା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତର
तब ही गुबारा श्री राम जय राम नाही निशिचर कुल के रघुबारा श्री राम जय राम ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ବାହାର ଖବର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାମଜୀ ଆସିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ 100 ଫୁଟିଆ 200 ଫୁଟିଆ 500 ଫୁଟିଆ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରି ସାରିଲେଣି ସେତୁବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲାଣି ତାଙ୍କର ଆସିବାଟା ଥଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆସିକିରି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଛପର ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସୁନାର ଲଙ୍କା ସୁନାରେ ଏକ ନିଆଁ ଲାଗେ ସୁନାଟାକୁ ଜଳେଇଲେ ସେଇଟା ତରଳି ଯିବ ନା ଆଉ